Hi, thank you very much for your essay. Um, you're careless in the writing, um, spelling, a lot of spelling, uh, government here, yeah, the spelling wrong. This one should be in the capital. You're careless in uh, the spelling like this, um, like that, like this, dan masih banyak lagi. Ini juga harusnya dua kata. Kayaknya nggak serius ngerjainnya. Ya, masa ini aja salah. It's like you sending me a draft. Gitu ya, karena nggak serius ya mau gimana. Now, about the organization of the essay. Gini, intronya 2 kalimat. Terus tidak ada thesis statementnya apa yang mau dikatakan di sini kan dalam essay ini. Terus per paragrafnya nggak ada acuan ke sini gitu. Ini kan in the 19th century dan seterusnya tidak disebutkan di intronya apa. Anda mau ngomongin apa itu nggak jelas. Essay-nya mau nulis apa nggak jelas. Ya. So organization like this is not acceptable in essay writing. Gitu ya. Terus tiba-tiba ini, terus ini. Jadi ini mau ngomong apa essay-nya nggak dong, nggak jelas, pakai banget gitu. Ya, now I'm going to give you 2 example from other group. Cara organisasinya, tolong diperhatikan. And don't do this in your final. If you do this in your final, nilainya kecil banget. Gitu ya. Akan saya kasih contoh. Ya, ini salah satu contohnya. Intro. Globalization, the process of increasing connection, communication, dan seterusnya. At the pleasure or fear sampai sini. Terus in the economic sphere, market, opportunities and competition sampai situ. Globalization, labor, finance, and commodities. Terus dia bilang, ini thesis statementnya, the third type of market, finance, will be the subject of the discussion. Jadi dia akan ngomong finance doang gitu, dan melihat dari segi finance-nya. Oke, itu cara merespon teksnya. Jadi untuk membuat ini saja, ya need high order thinking. Oleh karena itu, saya minta untuk diskusi. You cannot do it alone. Kalau bisa sendiri, tak suruh sendiri. Gitu kan? Dan perlu praktek. Gitu. Nah, your friend menulis ini. Finance is the easiest to globalize. Sampai di sini. Harusnya terus dijelaskan. Tapi kelompok ini tidak lupa atau apa, dia terus kontradik. Oke? Jadi ini nggak benar paragrafnya, paragraf 1. Paragraf 2 is very good. Globalization of finance had long histories until what we know today. Terus dia jabarkan dengan contoh dan incidents apa yang terjadi. As globalization continues, floating rates are common nowadays. Lagi, terus dia jelaskan gitu. Terus itu cara organize-nya. Ini contoh yang tidak terlalu baik, tapi runtut gitu. Ya, itu one thing. Akan saya kasih contoh satu lagi berbasis teks yang sama. Nah, ini contoh yang lain. Ya, dia bilang globalization of the world economy has already affected international financial flow to deeply and rapidly. In fact, the flows had entered national security market banking system all over the world. Terus, according to the affected financial flows, this kind of market involve asset, debt, bank loan, deposit, and securities, land, titles, taxes, etc. From this following paragraph, we will be about the proof
that the financial globalization truly affect international finance. Jadi dia akan membicarakan proofnya doang gitu. Ya, jadi sekedar membaca dan mengerti teks tidak cukup untuk university level, apalagi ITB. Gitu ya. Understanding a text, that's high school. Gitu. Terus first proof, the gold standard 19th century, terus dia jelaskan. The second proof, the Bretton Woods Agreement. Gitu. Terus dia terusin konklusinya. Gitu. Oke, supaya paham akan saya kasih contoh satu lagi. Oke, ini contoh satu lagi yang dari teks yang sama. Intronya, economic globalization dan seterusnya, it's okay. Terus dia bilang, one part of globalization economy is financial sector. In the development of globalization in the final sector had in its development journey. Tahapannya stage described below. Tahapannya ini harusnya pakai bahasa Inggris, gitu kan, careless juga dia. Ya, jadi dia akan bilang tentang its development journey. First period dia jelaskan dengan contoh dan insiden apa yang terjadi. Second period dia jelaskan dan seterusnya pada paragraf ini. Gitu kan? Terus the third period, terus ada fourth up to now. Gitu. Terus dia tulis 2 kalimat untuk konklusinya. Ya, itu contoh 3 contoh. Jadi tolong diperhatikan. Terus kalian bandingkan dengan tulisan kalian. Nah, tulisannya ini kan careless banget. Paragraf yang satu dengan yang lain tidak bertautan, gitu ya. Dilihat contohnya yang tentang transportation. Itu ada di psikologi, pernah kita bahas di kelas. Ini mendekati itu pun tidak gitu. Anyway, good luck for your final. Yeah. Hopefully you learn something from my explanation. Thank you.